تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 9 کلاس 8 KVS کا آپ یو گو. تو کچھ ٹاپکس ہم نے اس کے پڑھے ہیں. تو آج ہمیں پڑھنا ہے راک کلائمبنگ. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. تو یہ گروپ لیڈر جو ہے، یہ ٹیچر، یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں 15 کلومیٹرز چڑھنا تھا ٹیکلا ولیج تک، جو کہ 1600 میٹرز اونچا تھا. اور رکسیکس ہیڈ آل دیٹ وی نیڈ، جو ہمارے کندھوں پہ پیچھے جو بیگز تھے، واٹر پروف بیگز، تو ان میں سب کچھ تھا جو ہمیں چاہیے تھا، لائک فوڈ پیکٹس، واٹر بوتل، روپ، ہوک، پلاسٹک شیٹ، ڈائری، ٹارچ، ٹاول، سوپ، ونڈ شیٹر اینڈ وسل، کلوز، جیگری، چھنا اینڈ سم ادر اسنیکس. تو غرض جو کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، دوسری چیزیں تھیں، وہ اس میں ساری کی ساری موجود تھی ان بیگس میں. We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. تو اونچا جتنا اونچا جا رہے تھے، چڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ جو کھیت تھے ان میں بہت سارے ویجیٹیبلس تھے. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meter high flat rock with pegs and ropes. تو اس نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ کرنل رام سنگھ آلریڈی 1900 میٹر ہائی راک پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے حق میں وہ ہوکس، پیگس اینڈ روپس تھی. We had been told at first to observe the rock carefully and identify holes, places where you can put your hands and feet. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پہلے ایک راک کو اچھی طرح سے دھیان سے دیکھو، آئیڈینٹیفائی کرو کہ آپ کو پاؤں کہاں رکھنا ہے، ہاتھ آپ کا کہاں پہ رکھنا ہے، کس طرح سے اس کو پکڑنا ہے. Today I was not going to back out. I stood first in the line. تو آپ بول رہے کہ چونکہ ایک گروپ لیڈر تھی، آج یہ پیچھے نہیں بیٹھ رہی تھی، اب یہ سب سے آگے لائن میں بیٹھی تھی. Our instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. تو اس نے کیا کیا؟ بول رہا تھا جو ہمارا انسٹرکٹر ہے، اس نے اپنے ویسٹ کے راؤنڈ روپ باندھی اور وہ راک پہ چڑھنے لگا ایسے جیسے کہ وہ پلان پہ چل رہا تھا. I also put my sling. تو اس نے بھی اپنی سلنگ کو وہاں پہ پکڑا. But as I took my first step, جیسے اس نے پہلا قدم اٹھایا، I slipped. تو اس کو سلپ ہو گئی. And there I was swinging from the rope. تو جو روپ تھے یہ اس پہ لٹک گئی، جیسے جھولا جھول رہی تھی یہ، کیونکہ اس کو سلپ ہو گئی وہاں پہ. Keep your body at an angle of 90 degrees while climbing. I heard keep your back straight, do not bend. تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ آپ کو اپنی باڈی جو ہے وہ 90 ڈگری اینگل پہ رکھنی ہے، آپ کو بینڈ نہیں کرنا ہے. Keeping this in mind, I imagined the rock at flat ground and started to climb up again. While coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. تو لاسٹ پہ کیا کیا اس نے؟ کہہ رہی کہ میں نے مائنڈ میں لایا جیسے کہ میں راک پہ نہیں چڑھ رہی ہے، میں فلیٹ پلیس پہ گراؤنڈ پہ چل رہی ہوں. تو اس طرح سے اس نے وہ اوپر چلی گئی. اس نے کیا کیا؟ جب وہ اوپر پہنچی تو بول رہے ہیں پھر جب واپس آنا تھا ان کو، تو اس کو ریپلنگ کہتے ہیں. اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ ان اسپیشل وے میں وہ واپس بھی ان کو آنا تھا، ڈاؤن بھی آنا تھا ان کو. تو اس نے وہ بھی کیا فیئر لیسنس سے، کوئی کسی بھی گھبراہٹ کے بغیر. اب یہاں پہ ہے فنی انسیڈنٹ. تو وہاں پہ کچھ فنی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بول رہے ہیں. It was evening. Kandobi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly planted up 2 big cucumbers and came back. Just then a man came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Kandobi in her own language. We could not understand what she was saying. Kandobi was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we are sorry. کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، کندوبی جو تھی، شام کا وقت تھا، وہ بہت ہی بھوکی تھی، وہ بھوک لگ رہی تھی. تو اس نے فینس کو کراس کر کے ایک کھیتی میں گئی اور وہاں سے 2 کوکمبرز یعنی کہ کھیرے لائے کھانے کے لیے. تو
वो खेत जिस वोमेन का था, जिस औरत का था, उसने देख लिया और उसने कंदोबी को पीछे से पकड़ा, उसका बैग पकड़ा और कंदोबी को कुछ कह रही थी। और कंदोबी जो थी वो मिज़ोरम की थी, तो उसको समझ में नहीं आया, तो वो भी यहाँ से अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी वापस मिज़ो लैंग्वेज में, तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था। तो दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। और लास्ट पे यही टीचर जो लीडर थी इस ग्रुप की, ये वहाँ पे गई, उसने अपने हाथ को फोल्ड किया और उसे सॉरी कहा। बाय देन और ग्रुप हैड गॉन फॉर हेड बार, उस टाइम तक इनका जो बाकी ग्रुप था वो आगे निकल चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और रात भी हो रही थी, अंधेरा था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे नाउ, वी वर रियली स्कैर्ड, we could not see anything even with other torches. I started sweating even though it was cold. तो इन्होंने अपना रास्ता खोया था, या अपनी टॉर्च से भी देख नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए, किस तरफ जाए। तो बोल रहे थे मुझे स्वेटिंग होने लगी थी, एवन इट वाज कोल्ड, सर्दी थी, बहुत ठंड थी वहाँ पे, स्टिल मुझे स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि हमारा रास्ता खो गया है, ग्रुप आगे निकल चुका था। I tightly held Kandobi's hand, तो मैंने कंदोबी का हाथ टाइटली पकड़ा। I called out loudly, मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी। Where are you all, आप सब कहाँ हो? Can you hear me, क्या आप मुझे सुन सकते हो? My voice echoed in mountains, और जो मेरी आवाज़ थी वो माउंटेन से टकरा के वापस आ रही थी, इको हो रही थी। We both started to whistle loudly and flashed our torches, तो हम दोनों, कंदोबी और ये लीडर दोनों, अब चिल्लाने लगी, आवाज़ें देने लगी ज़ोर ज़ोर से, ताकि इनका ग्रुप इनको सुने। और ये अपनी टॉर्चेस को भी फ्लैश कर रही थी, तो कहीं से वो लाइट को ही ना देखे या हमारी आवाज़ ना सुने। तो प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी आर मिसिंग, तो इनके ग्रुप को भी पता चल गया था कि ये दोनों मिसिंग है ग्रुप में से। We heard some whistles at a distance, तो लास्ट पे हमने कुछ whistles सुनी, कुछ दूर ही थी वो, दूर से आवाज़ आ रही थी whistles की। तो I understood the signal, तो मुझे समझ आया कि ये सिग्नल है। हमें ढूंढा, हमें वो लोग ढूंढ रहे हैं। We held each other's hand tightly and waited, तो हम दोनों ने क्या किया, अपने हाथ पकड़े एक दूसरे के और वहाँ पे वेट किया, इंतज़ार किया। कंदोबी felt that we should keep talking, तो कंदोबी ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए था, बातें करनी चाहिए, ताकि अगर कोई हमें ढूंढने आए वो हमें सुन सकें। She started singing a Mizo song loudly, तो उसने क्या किया, Mizo song गाने लगी ज़ोर ज़ोर से। After some time we saw them coming towards us, और लास्ट पे क्या हुआ, हमने अपने ग्रुप को हमारी तरफ आते हुए देखा। At last we were with the group again, तो लास्ट पे हम फिर अपने ग्रुप में शामिल हो गए, हम जुड़ गए फिर से अपने ग्रुप में। बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इसका नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके बाय।